Ассалому алейкум дӯстони азиз, созаи назарин саломати хубай. Ина боз мағозаи Иву омадем. Бисёриё хоҳиш карда буданд ки навор аз мағозаи Иву шава. Духтарако бори новинка беҳад бисёр овардагиян. Марамат касе суроғара намедона. Бозори Корвон рӯ ба рӯи шашум дарвозаи Пажарка мешава. Ин магазин аз тарафи Тилло бозорай. Ҳозир ворид мегардем. Дуюм ошёна аз уҷама шумода якта ба якта ҳамаи нархошона мефаҳмонам. Духтарако аввалин чизе ки ман аз ҷа мехоҳам шумода нишон дидим, инам хе партачо бисёриё мепурсанд. Ина марҳамат омадагияй 65 сомон рисункоша бинен чихе хушрӯчай. Мана хоҳишмандо рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар барои доставка метавонед хушонда муроҷиат кунед. тамошобино касоне ки бисёр интизор буданд анам хел мишокора барои игрушка. Марамат нигоҳ кунед, магазини Ивуда омадагиай беҳад хушрӯи удобнияй. Ина ин моделиш 40 сомонай. Диден аз ин чандта расветкаи шумо бо биёнай пеш бинен. Духтарҳам ко хушрӯай ки калонан ба. Ана ин моделош боша 30 сомони. Иношам калонай. Барои игрушка бисёр мепурсидан. Ина духтаро омадагиай ҳатман биён ин расветкора бинен. Ва чихе расветкачаи хушрӯ доранд. Ҳамаи ҳамино нархош 30 сомони ин моделоша. Касе да доставка дар кор нависен, дарав доставкатон мекунан. Тарако нигоҳ кунен чихе интереснист. Ва яко омадай сатилчо барои мусор нигоҳ кунен. Аҷоиб хушрӯчан. Аксия шидага 20 сомони. Чанд моделай. Мана марҳамат касе да дар корай. Ин моделошам ҳастай. 20 сомон. Хушрӯ удобне мана. Ана бад ин рамкоям ҳаст барои суратҳо, барои туҳфа кардан. Бинен чӣ рамкои фасонак. Ино нархошон 20 сомон. Инам аксия шидага 20 сомони. Марамат метавонед аз иноям дархост кунед, доставкатон мекунанд. Ё ки биёед ай пеш хутон бинен. Бад игрушкаошона бинен чихе бисёрай. Беҳад игрушкаи хушрӯ доранд. Борошон арзона, игрушкаошон арзонай. Боз ҳам бо я аксия дига рафтестай. Ина чизе ки мегирен духтаро 10 соми дига бо арзонтар мешава. Мисол мегирем инами модел 40 сомона, инами конструктори калон 40 сомона. И аксияда ира шумо 30 сомонда мегирен. Инами тарафам 40 сомониян. Аксияда 30 сомони мегирен. Ина 50 сомонара аксияда 40 сомонда метиян. Хулас беҳад хушрӯ ина модела бинен. Калони хушрӯ туҳфа кардан кӯдакон барои кӯдакон туҳфа карданда варианти беҳтарин. Ина 50 сомонай аксияда 40 сомонда шумо метавонен ҳаминора харидорӣ кунен. Игрушка чи намуде ҳастай. Ина ё 40 сомонай 30 сомонда шумо мегирен. Мисол аксияда ина иноша бошад 40 сомонида мегирен. Мана бинед чихе хушрӯчан. Ина ино 40 сомонан, аксияда 30 сомон пешниҳод мешава. Хулас беҳад зиёдаи ҳама намуди игрушкаошон ҳаст. Мана марҳамат касе ки хоҳа аз аксия баҳравар гарда, аксия кати игрушка гирифтанӣ боша биёен. Ина диден инами коробка 40 сомонай, леке аксияда шумоира 30 сомонда мегирен. Мана ин моделошам ҳастай. Мана боулинг ҳастай. Бинен чихе бисёра игрушка. Чӣ модели дар корайтон аз иҷа пайдо мекунен. Ланч боксҳои фасон доранд духтарако. Ира бинен. Инам хел ланч боксҳо ҳастай. Бисёриё барои мактаб мепурсанд. Биёен 25 сомони барои мактаб. Кӯдакда мисол авқот, бутерброд чизе ки метен. Беҳад хушрӯ 25 сомон. Баъдана ин наборошона бинен чихе хушрӯ 30 сомон. Ина 30 сомон. Ин моделоям 30 сомона. Бинен фасонак. Аҷоибот иш бо дутагая. И чанд сомон? 40 сомон. Кадоме ки ина дутагаша мегира 40 сомон. Ина як тагавош 30 сомон. Беҳад фасонак. Ҳамаш хушрӯ борошон. Дар ҳақиқат ҳам магазини Иву эксклюзивни боракои фасон мебиёра бо нархҳои дастрас. Мана инора бинен бо ҳамаи ҳамино 20 сомон. 20 сомон. Ира бинен барои специо барои амивай. Ана ин 15 сомона. Ҳозир 10 сомон шидагиай. Ида аксияи калон рафтастай духтаро. Марамат дер накунен. Ҳатман омада бо аз наздик бинен. Иёра бинен иқа хушрӯан духтаро аксия шидай 20 сомон. Ина кадомеша ки мегирен 20 сомон. Аҷоиб хушрӯ мевагирак. Ина хел паднусо. Ина кадомеша ки гирен 20 сомони. Марҳамат хоҳишмандо бо ҳатман биёен ай пеш хутон бинен. Аҷоиб фасонаки хушрӯан 20 сомони. Мана ира бинен. Иша хушрӯай. Ира бинен 20 сомон мевагирак. Нон гирак, мевагирак, паднос.
کدامش که گیرین قسم بالا را نرخشون 20 سومونای. انا قسم پایان باشد اینا 30 سومونی میوگیره کو. انا اینا بعد سومون بود حاضر 50 سومون شدگی ای. انا بعد با هستای از اینا یویم 30 سومونی ام. خلاص دخترکای عزیز همه چی شما پیدا میکنید از مغازین ایو اینا یورا ببینید 30 سومونی. 30 سومونه؟ iş 30 somun, iş 40 somun, plasmasashon meshkan. Ира бинен 30 сомон, 40 сомон и пластмассашон намешкана диден. Духтарако автониям ҳичи намешава диден. Беҳад модели зур. Духтарои обнушакора бинен чихе фасонакан. Бори новинка ина 25 сомон барои мактаб кӯдакотонда биёен аз магазини Иву харидорӣ кунен. Ина аҷоиб хушрӯча 25 сомони моделора бинен чихе фасонан. На кадомеша ки мегирен 25 сомон чанд моделай чанд фасонай. Ана ба бакало ҳастай бакалои фасон 15 сомон пиёла ҳастай. Манам хе коллекционни ино 15 сомон. Ина ёша бинен чихе хушрӯчай 15 сомони кадомеша ки мегирем 15 сомони. Иҷада пиёла аз 7.5 сомон сар мешава. Лекин и аделаш ина бинен пиёлаи коллекционни 15 сомон. خلاص بیاین ای پیش باختون همش یک تا بینین بهترین نرخ پیشنهاد شده بهترین برو رو پیدا میکنین دخترها همین ارگانایزر رو هم انتظار بود نگاه کنین چه خوشروان برای لباس موندن نمینا رو هم میپرسید این مغازین ایو دا اومده عکس رفته است 40 سومونش 30 سومون شد من 30 سومون کالونی خوشروای انا این مدلش 40 سومون دخترکو از این چند مدل یا 50 بودن 40 سومون شدن 30 سومونش 40 سومونش 30 سومون شد بعد با این مدل هستن کریشکادور اینا 80 سومون بایی را ببینن هم بلندای هم کلونای خلاص با راسویتکا دارن هر یکتاش میتوانن بیاین با از پیش تماشا کنن براستی بسیاری بد پرستگی بدن این مرامت نوار پیشنهاد میشود از مغازین ایو برای شما بعد دخترکو نگاه کنن یک اکسای دیگه شون خه و یای سودکو بینین 50 سومون بودن حاضر اکسده 25 سومون شدگن آهنی خوشروی است که 25 سومون دا چی میتین لیکن از مغازین ایو نیم خیلی سودکای فاسونش ما میتوانین خریداری کنین بو کاروبکا دا یگونجا توفای هم برین واریانتی بهترینای انا بعد انا این نبورو را دیدین نبورو 135 سومون اکسه شدگی 100 سومون شدگی دخترو با کسی که 100 سومون زیاد از این مغازین خریداری میکنه یک تا دیگه ابدوک توفه میگیره خلاص همه چی هست در این نقطه سودا با خودتون اومده اینو تماشا کنین عمومی کرده ما یک بار شما دا نشانتیم ایو را نگاه کنین آخه 65 سومونی عجیب بود فسان دخترکا واریانت های بهترین اینه 60 سومونی اینه خیلی سکارتکو هسته همه چی دارن در اینجا دخترها حتما اومده با ای پیش خودتون تماشا کنین نرخشون دست رسای مغازین بهت کلونای مثال همش در یک نوار من نشان دادن نمیتوانم لیکن شما بیاین همین که وقت داشته باشین حتما اومده ای پیش تماشا کنین منو ببینین انم خیلی ستیلا را شما میپرسیدین دخترها اینجا دا بدای اینا دیدین این ستیلچه میشوه یا چند من 25 سومون بدای دخترها من خیلی ستیلچه میشوه 25 سومون نوای فرمش هم هست انا اینو هست 25 سومون واریانت خیلی زیاده ای را بینین اخی همه چی پیدا میکنن با نرخ خوب و دسترس از نمی مغازین ایو دخترها من هم مدلت چه و شاتکه و چی محصولاتی که برای شستشویی در کاره در اینجا هسته من ارگانایزر دیگه اومدگی دخترکا نگاه کنن این برای لباسای برای این درونی چمدان نگاه کنن 6 تا داره 60 سومونای بهت خوشرو از این راسویتکا هستا بو این فقط روزویش اینا ببینید نم خیلی نباری удобный خوشرو ارگانایزر برای لباسای شما یگونجا دمگیری میرین یگونجا مثلا برای بایوتون چمداناتون میگیرین حتما بیاین از این مغازین ایو یک تا از میگیرین 60 سومون 6 دونه داره
органайзери фасон омадай духтаро. И барои чемодан ягон ҷо рафтан то нигоҳ кунед. Органайзер барои либосои шумо, барои косметика ва дигару дигарчи 6 та дора, як пачкаш да нархи 60 сомона дар магазини Иву. Марҳамат хоҳишмандо, бо биёен ай пеш бинен хитон беҳад удобни ай. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, рӯ барои 6 дарвоза магазини Иву. Барои як чи омадай магазини Иву да бинен чӣ хушрӯ удобни аст ки органайзера. И ҳам тахтача мешавад, ҳам анам хел вай چی میشه ساتیلچه تقریبا میشه ساتیلچه میشه و خوشرو акция شده 25 сомони مرامت تختچش خوشرو ای بولوش مرامت میتوانن بیاین با ایپش بینن освежитель میپرسن دخترکو نگاه کنن چه освежитель فاسون آوردینم که باشون با خوشرو аҷоибот бошон хушрӯвай 10 сомон нархшон ку тамоман хушрӯвай духтаро эҷада чанд та запахай нархошон 10 сомонӣ ира бинен и барои хона ози барои мошинам ҳастай нишон метим ина каседа дар кор боша нависен ё биёен ай пеш бинен ина ино барои мошинан духтаро иёям запахошон аҷоиб будай беҳад хушрӯ запахошон иноям 10 сомон манай моделошам 10 сомона ина бинен чӣ хушрӯчаян 10 сомон иҷадам ҳаста инай моделоям 10 сомон ислайма хулас ина ино освежитель 10 сомон манай ёшам 10 сомон анай ароматическишам ҳамаш 10 сомонӣ хулас духтарако магазини Ивра як бор дигар барои шумо такрор мекунем суроғашуна касоне ки намедонанд биёен бозори Корвон аз тарафи Тилло бозор ай магазин рӯ барои 6 дарвозаи пажарката ҷои гирай марамат метавонен ба осонӣ пайдо кунен иҷа ҳамаи чи маҳсулоташон аз 5 сомон сар мешада ина иҷа ҳамаи чи 10 сомон ира бинен абадакои хушрӯ зажи мини хел вай кашлёкчоҳо ҳар хела брилоку дастмонаву дигар ҳамаш 10 сомонӣ ира бинен фасонакан косметичкои фасон духтаро аз 10 сомон то 40 сомона анаи сетагаш комплектай бинен чихи фасонакай необычный 40 сомонай иҷада бо чанд та расветкаш ҳастай чанд глыш аст 40 сомон мана ира бинен қа хушрӯчаян тоқошам ҳастай чӣ хеле гуфтум аз 10 сомон сар мешавад то 40 сомона биёен бо айпеш тамошо кунен боварӣ дорум маъқултон мешавад не модел 25 сомон мана инош 20 сомон хулас ҳар хелаи нархошон омада бо хутон тамошо карда интихоб кунен мана ёша бинен ҷа магазини Иву ай духтаро як бор дигар такрор кунем бозори Корвон рӯ ба рӯи 6 дарвоза